Dieu saint pour la paix dans le monde. ادي اللي يعرضوا المرة الاستاذ يتفضل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أزل فلاون. Merci la Kabylie. Merci Seddo. Quand on a la foi en Dieu et que l'on porte l'amour dans son cœur, on vient à bout de tout. La vie m'a appris à aimer, je n'ai point de haine. Une fleur au bout du fusil, je laisse parler mon stylo, j'aime la paix. L'Algérie dans l'éternel, que tous les Algériens se donnent la main et que la paix investisse leur cœur. Dans la foi divine, dans la voie de l'espérance, j'y crois, car Dieu est paix et d'amour sont ses lois. À tout le grand peuple algérien auquel j'appartiens. De Mes'ad, reine de la prospérité, à Saddour, la charmeuse. De la wilaya de Djelfa à la Kabylie, de l'Algérois au Sahara, des Aurès à la Saoura, du Grand Sud à l'Ouarsenis, du Constantinois à l'Oranie, des hauts plateaux au Sahara. Oh mon Algérie bien-aimée, Ohebbuki, Hamlarkum, je t'aime, I love you, Ahli Bish, te quiero, ti amo, Elskardei, t'es bien le plus. Dans l'unicité d'Allah, dans la grandeur de l'événement, sous l'empire de ton amour, ô Kabylie, où le charme rime avec la beauté, où la bonté n'a d'égal que la générosité. Symbole ô Cheikh Al-Haddad, omniprésent en nous, d'où l'élan des cœurs dans la clarté des âmes. À l'unisson, nous lui rendons hommage, d'où la rencontre de l'histoire. Cheikh Al-Haddad ne mérite pas qu'un colloque national, il mérite un colloque international. Voilà. Dans le cadre de notre tournée pour la paix à travers le monde, عرفانا وإكبارا ووفاء للعالم الجليل والمجاهد الأشم الشيخ الحداد، في إطار رحلة السلام لكل الجزائريين والدعوة للسلام عبر العالم، ننحني عرفانا وإكبارا ووفاء لروح الفقيد العالم الجليل والمجاهد الأشم البطل الشيخ الحداد، الذي ارتبط اسمه بوطنه المفدى الجزائر، وهذا على كل ما قدمه من جهود مخلصة وأعمال صادقة خدمة للإسلام والإنسانية. لقد كان الشيخ الحداد علما نقتدي به ونهتدي، ومربيا مخلصا للنشء وتعليم الذكر الحكيم، ورائدا في الجهاد والكرم. لقد جعل شيخنا المبجل الإيمان والتضحية زاده، والهمة طريقه ورشاده، وكان ممن غضبوا للدين والحق وجاهدوا في سبيل الله والوطن محتسبين، حملوا كتاب الله في صدورهم والسلاح في يمينهم، وأقسموا للوطن السمو له فوق الشمس.
فبكم يا من جاهدتم تتفاخر الأيام ولكم من الجزائر قاصيها ودانيها تحية وسلام رجال للرجال هم الرجال. وهذه c'est une poésie que j'ai écrite, dont j'ai médité les vers et j'ai vu la Kabylie, ces personnes, ces enfants, ces femmes, ces hommes. Dans la toute Kabylie, j'ai écrit: Kabylie chère, verset du Coran, interroge figuiers et oliviers, ces plaines aimants, terre des braves, généreuse de beauté, du savoir, ils te diront. Vertu, c'est une poésie, un acrostiche. Vertu, vaillamment dans toutes les luttes pour la cause de la patrie tu as servi, effigie de la grandeur de l'Algérie, éminemment tu as prêté serment, race aînée, épanouie, omniprésente, millénaire tu as écrit, ta feta et ta Marie, tes sources limpides et tes vergers ensorcelants, unanimement, on ne peut pas ne pas t'aimer, nos cœurs tu as conquis. Glorieuse Kabylie, dans la paix et la sérénité, que la lumière d'Allah brille sur toi et sur toute l'Algérie. Amour fraternel pour tous les Kabyles dans toutes les contrées. وهذه بالعربية ترجمة الأخ محمود محمد مصطفى، ناضل من أجل الشعب الجزائري، هو مصري من جنسية مزدوج الجنسيات. وقرنتها بالآية: القبائل الغالية حاملة القرآن، اسأل التين والزيتون. التين والزيتون مذكورة في القرآن. اسأل التين والزيتون قممها وسهولها، أرض الشجعان ذات كرم وجمال ومعرفة يقولون لك فضل أو فضيلة بإقدام وفي كل المعارك من أجل قضايا الوطن أسهمت، سورة من عظمة الجزائر عالية المقام أمينا أقسمت، مطمئنة مفرحة وفي كل مكان من آلاف السنين سطرت، حرير تفتى وشجيرات زهر بينابيعك الصافية ومروجك سحرت، كلنا لا نقدر أن لا نحبك فأنت لقلوبنا قد أسرت، يا قبائل المجد في السلام والهناء، فليكن نور الله ساطعا عليك وعلى كل الجزائر، حبا أخويا إلى كل قبائل من كل الربوع. Et pour terminer, pour vous souhaiter toutes les années, bonne année. Inch'Allah, bonne année. Bercés seront nos nuits pour réaliser l'espoir, opulents seront nos cœurs pour bannir haine et mépris, nourris seront nos pensées par la charité et le devoir, nouées seront les relations pour tous les jours de la vie, égayés seront nos matins pour vivre et y croire, amour sera le roi pour des œuvres humanitaires, novateurs seront nos esprits pour un avenir merveilleux, non sera seule devise pour condamner toutes les guerres, embellie sera la terre pour des instants bienheureux, égalité et fraternité pour des lendemains salutaires, pour toutes les âmes nobles, pour tous les cœurs purs, pour toi qui as confiance en Allah, qui vit et qui espère. On a tous les tableaux. واحد الشيخ الحداد وريتيرنيجي الشيخ الحداد، تفضلوا. ماشي كل واحد.
وهذو لي دو تابلو en hommage à la Kabylie glorieuse. فرنساوية وعربية. La délégation de la paix. تفضلوا la délégation de la paix. صلاح خلي واحد يصور وروح تايا. باش ندير لهم اللوحات. روح محمدي. تفضل وين تدير هذا يحاول. قبل تصور ايوه صلاح خلي واحد يصور لك بالاباري وروح. أمية أنت ما جيت. إيه ماذا بيا ترجمها ونديرها. هذه الشيخ كاينه حاجه قال لي السيد المحترم وعلاه ما درتهاش بالامازيغيه. اعطيناها دي كابيل دو مسعد ودو تجلفا اي دالجي قلنا لهم ديروها لنا بالعاميه بور كو تو الموند لو كومبرين ولا واش. ماذا بينا نلقاو واحد يديرها بالعاميه وندير لها ان كرون طابلو بي اون فا اوفرير ان بو بارتو فوالا ونعتزوا بالامازيغيه بيسكو اوني musulmans امازيغ عرب. ميرسي بيان. استنى يا شيخ استنى احنا ثاني نكلموكم نعطيكم الصحة بالحضور نتاعكم نعطيكم الصحة بال هذه كادو سيمبوليك à tous les autres participants. تفضل الشيخ. دونك يعطيكم الصحة يديس لنا كويس. دونك c'est une association تكرم فيدل كاسترو شافيز ياسر عرفات. ils ont fait le tour du monde ça fait 30 ans يتزال. كنا نغدي تليفوني يعني إلا نكرم الشيخ حداد ناس مرحبا بكم. أقل يكون كثمور ثنون وقدني أعطيك الصحة. c'est un grand honneur. أعطيك الصحة مليح صحيح.